Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer, dragi gledateljke. Dobrodošli na treću trku Kliker Kupa SFRV. Evo, nalazimo se u Virtu Crnoj Gori u Bijelom polju i upravo sada možete da vidite kako izgleda naša večerašnja staza. Kao što znate, vi ste na prvom programu Vitoslovenske radio televizije. Moje ime je Josip Đorđević i bit ću i kao i do sada vaš domaćin. Mogli ste da primetite takmičare koje uredno čekaju sam početak trke. Sada gledamo stazu koja je naravno ispunjena brojnim krivinama, jer takav je teren. Nije lako napraviti stazu na takvom mestu, tako poprilično je bilo nepristupačno. Mogli ste da vidite na trenutak veliki izum našeg kombinata APT koji je napravio čuvenu džinovsku ručnu bušilicu koja pokreće ceo mehanizam. Evo i dalje gledamo takmičara, znači 24 takmičara iz 6 ekipa, 6 republika Virtoslavije. Za početak Virto Hrvatska, Roko Lovrić, Vatroslav Gajski, Petar Hrastek, Lucija Turković. Sledeći su takmičari Virto Srbije, tu je kapiten Dušan Jakšić, zatim Petar Pavlović, Janoš Čeneci i Lirijana Dibrani. Na redu je Virto Makedonija, kapiten je Trajčar Istevski, zatim Gorča Stojanovski, Beškim Popevski i Nevenka Kitapov. Za Virto Sloveniju voze Janez Lesjak kao kapiten, tu su Tomaž Novak, zatim Majda Potočnik i Neža Golob. Za Virto Bosnu i Hercegovinu Edin Hodžić, Ibro Halilović, Nebojša Savić i Emina Pejić. I na kraju Virto Crna Gora, kapitan je Gorčilo Petrović, zatim tu su Blago Švasović, Danilo Vujinović i Đekna Mrkojević. I eto, videli ste ponovo sve naše vozače, njih odlično poznate sa prethodnih trka, odlično se pokazali u ovoj zahtevnoj disciplini, najbržem cirkusu na svetu, a pored svega najbržem cirkusu i trci kod nas u Virtoslaviji. Na trenutak možemo da pregledamo, vidimo kako izgleda nova staza. Izgleda se polako pripreme za start u toku. I krenuli su. Ne, nisu krenuli. Nešto se dešava, izgleda imamo neki tehnički problem. Srećom tu je, eto, virtoslovenska tehnika na svom najvišem nivou, uvek tu da pomogne i da unapredi, što se kaže, radimo sve što možemo da sve funkcioniše. Tu je naš čuveni, vidite, lift koji naše vozače diže za sada poprilično polako, možda će ih ubrzati kasnije, sjećate se u prethodnoj trci, bilo je baš brzo. Ovo je jedno mesto koje se pokazalo kao kritična tačka za mnoge naše vozače. Dalje, zbog nezgodnog terena ili zbog samih krivine ili nešto se tu dešava, pa u svakom slučaju dešava se da naši vozači tu se često zaglave. Evo, kao što možete primetiti, eto, neko se zaglavi, pa onda neko drugi prođe i, nekome je majka, neko je maćeha. Kad smo već kod samih krivina, znate sami, vidite da ima čak i 2 tunela. Prvi put imamo tunele na našim trkama. To je moralo, naravno, zbog samog terena u Virtu Crnoj Gori. Ipak nije lako probiti te planinske masive. Ne znam, sećate se, verovatno, znate, ima onaj vic kada, eto, Crnogorci čekaju da im stigne kukuruz iz Srbije i sad tako gledaju. I imamo telefon, režija. Drug, jel? Da, drug iz službe, da, sad ću samo trenutak. Halo, poštovanje, druže Šipka. Da, pa dobro, vic, to znaju ljudi uglavnom taj. Vi imate vaš rođak. Pa dobro, ne bi ja sad, nisam hteo da ništa protiv bratstva jedinstva, nego, eto, to je šala malo. Da, ne bih, hvala na nikakvu obradu ručnog kamena, da, nema problema. Izvinite, neće se ponoviti. Da, poštovanje, druže Šipka, sve najbolje.
Da, izvinite dragi gledalci i dragi slušalci, ovo je bio drug Šipka iz, što se kaže, službe. No dobro, da se vratimo i našoj trci. Svakako je bilo zahtevno napraviti, jel tako, trku na ovakvom terenu i samu stazu, međutim, ako pratite vrte dnevnika, onda ste mogli da primetite da je najavljen pre svega neki ogromni su najavljeni tehnološki iskoraci u samoj vitroslovenskoj tehnologiji i proizvodnji i eto da pravimo novi Jugo Futur, tako, novo vozilo naše automobilske industrije, a isto tako i da se planira izgradnja svemirske stanice Tito 1. Tako da šta je onda, jel te, jedna obična staza za trke. A da se vratimo mi našim takmičarima, kao što vidite oni i dalje idu, voze punim brzinom, kroz krivine ne štedeći ni sebe, a ni same bolide. Aha, da, jedno ozbiljno nadmetanje, ko će sad zauzeti bolju poziciju. Da, i ovaj lift, to smo videli i u prethodnim trkama, je često mesto gde se pozicija, jel te, menja i gde je lako doći do bolje pozicije ili izgubiti već bolju poziciju. A ovo smo pričali, vidite, to je to čuveno mesto gde vozači nailaze na najveće probleme. No dobro, izborit će se oni, ne sumnjam u sve to. Aha, čekamo, da, verovatno su sad svi na liftu. Evo ih, stižu. Vidite kako to jedan za drugim samo ispadaju i voze. Kao što znate, ove trke su trenutno revijalnog karaktera, zato što, eto, tako je bila odluka iz komiteta da ovu sezonu završimo revijalno, ne bili što više ljudi privukli samom sportu i povećali popularnost samog sporta, mada nema potrebe za tim, jer svi znamo da se Kliker Kup prati u svakom domaćinstvu u Virtoslavi, a i šire. No, u svakom slučaju od sledeće sezone predviđeno je da sama trka ne bude revijalnog karaktera, već da se boduje. Pa ćemo vidjeti kako će to izgledati do samog kraja. Otprilike postoji neki sistem bodovanja, neki orijentacijni neki sistem bodovanja. No, da vidimo. Da, trka i dalje, vidite, tu neizvesno. Teško biti siguran ko je zapravo bolji, ko ima prednost. Bolidi su otprilike svi isti kvaliteta, znači svaka Virto Republika ima bolid sličnih karakteristika, naravno. Sad, dešava se da mehaničari malo porade i pomognu od gde mogu, jel? Videli ste ovo na početku, eto, desilo se, eto, mali problem. Dobro, problemi su tu da se rešavaju, a mi smo ih tako rešili na najbolji mogući način, eto, sve u duhu virtoslovenstva. Gde su na takmičari? Evo, tu su. Da, svi su na liftu i voze. Ovde malo ima sudranja, gurkanja. Mogu da primetim da vozači voze poprilično fair, znači nema tu nekih nedozvoljenih poteza, guranja kolega sa staze, to sve ide kako je predviđeno, tako, znači u duhu sporta, u duhu virtoslovenstva. Sad sam video nešto čudno, privuklo mi pažnju da neobičan bolid, da moguće mi se pričinilo. No, idemo dalje. Sledeća trka će biti u Virovitici, poslednji četvrtak naravno u 10. mesecu, što će reći 30.10. smo u Virovitici u Virto Hrvatskoj. Umeđu vremenu, eto, treća trka Kliker Kupa SFRV vozi se u Bijelom Polju u Virto Crnoj Gori. Možete primetiti da svaki put, svaki prenos tehnički deluje sve bolje i bolje. To je, eto, velika pohvala za sve naše
sve ljude koji učestvuju u proizvodnji ovog spektakla. Drugo mesto na stazi koje je kritično, kao što možete primijetiti, drugo mesto koje, eto, vozačima donosi najviše problema i najviše muka. I eto, kad su se odglavili na onom čepu, jedanput svi idu u isto vreme i pravi se naravno gužva i sveopšte preticanje. Ne znam kako ste vi zadovoljni, dragi gledalci, samim sportskim događajima, mogu da, što se mene tiče, ja sam stvarno oduševljen svime što se dešava i dobijamo brojna pisma, stižu nam na redakciju, ne samo e-mailovi, naravno, nego čak i prava pisma stižu na redakciju i u samu televiziju ljudi šalju pisma podrške i vozačima i timovima, tako da bude tu svega i svačega. Stignu nekad i neke čokoladice i cveće za naše takmičarke i njima je to porasla popularnost, naravno. I naši vozači su postali moderni heroji Virtoslavije, tako da ko zna, što bi se reklo, dvoje su tako i zavoleli, jel? I dalje trka traje nesmanjenom žestinom. Najbolja stvar od svega je, znate i sami, rekli smo već nekoliko puta da je sve revijalnog karaktera, međutim, najbolje to što vozači daju sve od sebe i oni voze kao da je u pitanju, naravno, borba na život i smrt. Ali to smo mi Virtosloveni, tako, mi znamo samo da damo sve najbolje od sebe. Zato i Virtoslavija opstaje u ovim teškim vremenima. Eto, vidite, vozači su neki znaju za jadac pa su izbegli onu kritičnu tačku i izvukli se poprilično bezbedno. Vidite, publika je tu, uvek je teško doći do karata za samu trku, naravno, karte, kao što znate i sami, se prodaju po čisto, nekoj simboličnoj ceni, sav prihod ide u dobrotvorne svrhe, ali je svakako teško nabaviti karte, ipak je ograničen broj sedišta. Evo da smo vidjeli dva takmičara Virtus Srbije, za njima tri vozača Virtus Slovenije, trkaju se rame uz rame. Odnosno točak uz točak, da budem precizniji, jel tako? Virtoslavija je, kao što vidite, ovim samim kliker kupom se upisala na svetsku listu trka i, da kažemo, brzine i uživanja u brzoj vožnji i opasnoj vožnji. Spominju se možda neka saradnja sa samim organizatorima Formule 1 ili sa nekim sličnim formatima, ali vidit ćemo ipak da li ćemo i prihvatiti tako nešto, jer naravno Virtoslavija postaje samo najviše standarde, mislim su trenutno naši standardi više nego čak i u Formuli 1, pa ako mogu da ispune naše uslovi, naše standarde za trke, što da ne, jel tako, prihvatit ćemo da budu deo cele ove naše zabave. Da, jedno od najgorih mesta na samoj stazi. Eto, vidite, imate tu krivinu i ona druga krivina koja je malo, ispred samog lifta, koja vozačima pravi najveće probleme. Ali dobro, ipak, to su najbolji od najboljih i to što su za njih mali problemi, verovatno bi za sve nas ostale bile verovatno nepremostive prepreke. I jedan za drugim voze, nestaju, malo ima gurkanja, ali je ipak sve to u okviru samog sportskog nadmetanja. Ne znam da li ste primetili, čitam po nekim novinama,
deca kažu šta bi žele da budu kad porastu, kažu vozači kliker kupa. Tako da, eto, postalo veliko interesovanje, čak i među najmlađima, vezano za kliker kup i za same utrke. Mislim da naša trka je otprilike na nekoj, da smo otprilike 4/5 trke prošli i da se polako voze neki završni krugovi. U svakom slučaju, bit ćemo obavešteni, tako, prilikom samog kraja. Evo, ne znam da li ste primetili da ima sve manje i manje vozača. Što znači da je dosta vozača negde ispalo sa staze i sada ih ima kao što vidite sve manje i manje. Ako sećate, u prethodnoj trci je svega nekolicina vozača uspela završi samu trku. Prošli put smo bili kao što se sećate, u Mariboru, jel tako, u Virtu Sloveniji, a prva trka je vožena u Velesu u Virtu Makedoniji. Eto, sad je na pitanju Bijelo Polje, sledeća trka je u Virovitici, u Virtu Hrvatskoj, dalje ćemo vidjeti kako će se odvijati i kakav je sam plan i raspored trka. Da pa još jedan pogled na publiku. Publika prati, naravno sa ogromnim uživanjem, ipak je velika je stvar domoći se karata i eto gledati samu trku. Vi slobodno stavite komentar dole, pa eto odgovorit ćemo i mi iz redakcije čim smognemo prilike. Naravno ne možemo da odgovaramo sada dok je program uživo, ali čim se završi program odgovorit ćemo na sve vaše poruke. Evo jedan dobar, ovo je lep kadar, lepo mesto za kameru, mogu odlično se vide sami vozači. Da, vidite, jedan po jedan. Ovaj vozač mi je malo sumnjiv, da vam budem iskren. Ovde se nešto čudno dešava, no dobro. Moguće da mi se priviđa malo ipak i od reflektora i eto kako se odbija svetlost. Moguće da ipak je malo priviđan, tako. Sada ćemo vidjeti sada dalje. Hopala, vidite sad, kako je se ubrzalo sada. Da, ovo je sada najgori deo. Verovatno se bliži sam kraj trke, pa su organizatori učili da malo ubrzaju ceo lift. Ovo je zapravo sada i najopasnije. Evo, kao što vidite, vozači jedva uspevaju da se održe na ovoj uzbrdici. Ja ne znam da li će neko i uspjeti spopne, evo, ipak su uspeli, ali uz velike muke, vidite, proklizavaju bolidi, padaju na dole. Da, malo su začinili organizatori, ubrzali su sve. I nenadano, naravno, podigli brzinu samog lifta. Ajme, svaka čast ovim našim borcima, našim herojima. I mladići i devojke koji voze ove bolide su stvarno, onako što bi se reklo, specijalni, od specijalne sorte napravljeni, jel tako? Ne može svako biti vrhunski vozač. Znate sami, gledali ste ih u brojnim trkama raznoraznih naših kupova i to je stvarno, što se kaže, krem de la krem našeg vozačkog društva. Eto, to je nezgodno mesto gde su se zaglavili naši vozači. Eto, neko prođe, neko stane. Ali dalje sve to ide Učinilo mi se da se spušta rampa sada. Znači, moguće da ovo bio sada poslednji krug. Da, ovo je bio poslednji krug. Da, tačno nisam je obratio pažnju na vreme. Evo, imamo 3 takmičara koje su stala ovde i dalje ni mrdaj. Ko zna, moguće je došlo do nekog zastoja u opremi, a možda je jednostavno
nešto treće u pitanju, ali tako? I dalje idu punom brzinom, Lipce brzo penje, ko nam još ostao, da samo, eto, vozač Virtus Srbije koji pokušao da se popne do gore. Nadamo se da će uspjeti da savlada ovaj uspon i evo, to je to. Da, čekali smo i to je to. Dragi gledalci, večeras je samo 6 vozača uspjelo završiti trku, znači Kliker Kup, treću trku Kliker Kupa SFRV, veliku trku Bijelog polja završilo je samo 3 takmičara. I imamo još, eto, nekolicinu takmičara koji su ostali na samoj stazi, svi ostali su ispali sa staze. Evo, kao što vidite, kažu iz reže, 6 takmičara. Petar Pavlović, Virtus Srbije, Janoš Čenejac, Virtus Srbija, Veškan Popevski, Virtus Makedonija, Lucija Turković, Trska, Janez Lisijak i Majda Potočnik iz Virtus Slovenije. Znači, to su sve naši ovogodišnji, odnosno trenutni, što kaže, pobednici. Evo, dok se mi polako odjavljamo, ja sam, eto, Josip Đorđić, kao što znate, vi slobodno pritisnite like, share, subscribe, kažu da je sve to besplatno i time pratite podržite Virtuslaviju.